we're going na. Hey. Una yan. Let's go. Yan na, there's a maze oh. Yan na, may maze dun oh. Ayun oh. Sige. Okay guys, we're going to the maze. Where do you want to go? Here? Okay, go, go. We're going to the maze, guys. Here. Say hi. Come on. So, ayan the maze. Hey! Jingle bells. Come on. Follow so fast. Hey! Jingle bell, jingle all the way. Dito. So, ayan guys. Yung mga decor. Step. Wait. Yan guys. Ito ang mapa. Come on. Woo! Yana, can you say hi? No. Yana! Yana, come here! Pawis ang bata! Pawis ang bata! Oh, let's go to mommy! Maganda pumunta dito mga bossing weekdays. Wala masyadong tao. Trend. Mulan. Ay, may CR oh. Yana, hi kayo kay daddy. Saan kayo punta? Bayad, bayad, bayad. Bayad. Okay, pailawi mo. Okay, pailawi mo yung Christmas tree ng buhay. Bilis! Yan! So, panigurado magugutom kayo. Napakaganda. Angas. Hi guys! So, ayan yan o. Papaangas. Angas. So ito yung train na. Ayan. Libre naman daw yan, sabi nila. Sasakay tayo doon. Sa mga batang chikiting. Ops! Careful! Intense! Pwede iwan dito, bossing. Okay. Thank you. Bawal buntis.
Iwan si mami. Dito ka. May upo pa dyan. Opo, sabi niya. Say hi. Mapuni. Yan na naman yan sa bahay. Bye, Lola. Yan na, nagawa mo dyan. Galing nagsing ah. Simbang gabi na. Meron pa naman. Ay, ito yun. Ano? Hello, beautiful. Where's si Ana? Where's si Ana kaya? Ikaw ba si Ana? Ate oh, ate. Sarap. Bango nga eh, sarap eh. Kakain na kasi natin eh. Gulay-gulay ka, di ba? Kaya nga eh. Wala na.